আমি বলি না, এখানকার উলামায়ে কেরাম বলে না। হাদিস পাকের মধ্যে বলা হয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওয়া ইয়াকুম ওয়াল হাসাদা ফাইনাল হাসাদা ইয়াকুলুল হাসানাত ফা তাকুলুন নারুল হাতাবা। অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে তোমরা হিংসা বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো, কেননা হিংসা মানুষের সৎকর্ম সমূহকে নষ্ট করে ফেলে, খেয়ে ফেলে। যেমনি ভাবে আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে, যেই মতো আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে, কাঠকে শেষ করে দেয় জ্বলিয়ে, সেই মতো হিংসা ও বেরাদান ইসলাম মানুষের যাবতীয় সৎকর্ম সমূহকে, হিংসা মানুষের নেক আমলকে, হিংসা মানুষের ভালো কাজকে শেষ করে দেয়। এই জন্য আমাদেরকে হিংসা থেকে বাঁচতে হবে, হিংসুক থেকে বাঁচতে হবে, হাসাদ থেকে বাঁচতে হবে। তবে আমরা বেরাদান ইসলাম লাভবান হতে পারবো, নচেত আমরা ইহ জগতেও ক্ষতিগ্রস্ত হব, পর জগতেও ক্ষতিগ্রস্ত হব। একটা কথা বলে নিজের কথাকে ইতি করব। ফকি আবুল লাইস রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন যে 3 ব্যক্তির দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয় না। কয় ব্যক্তির দোয়া? একটু জোরে বলবেন, কয় ব্যক্তির দোয়া? 3 ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না। নম্বর 1, হারাম খাদ্য ভক্ষণকারী। যে ব্যক্তি হারাম খাদ্য খাবে তার দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না। নম্বর 2, অধিক হারে গীবতকারী। যে বেশি গীবত করবে তারও দোয়া আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে না। নম্বর 3, হিংসুক ব্যক্তি। যে ব্যক্তি হিংসা করবে, যে ব্যক্তি হাসাদ করবে তারও দোয়া কবুল হবে না। মুআজ্জাজ সামিন ইকরাম হযরত ইমামে গজালি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন যে হযরতে মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিম একজন ব্যক্তিকে আরশে আজমের ছায়ায় দেখে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করলেন, হে খালিকে কায়নাত, হে পরওয়ারদিগারে আলম, এ ভাগ্যবান ব্যক্তিকে যে তোমার আরশে আজমের ছায়ার নিচে রয়েছে। উত্তর আসলো, এই ব্যক্তি 3টি আমল দ্বারা নৈকট্য লাভ করেছে। কয়টি? 3টি আমল। নম্বর 1, সে কখনো কারো প্রতি হিংসা করেনি, সে কখনো কারো প্রতি হাসাদ করেনি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সে কোনোদিন নিজের পিতা মাতার অবাধ্য হয়নি, নিজের পিতা মাতার নিন্দনীয় কাজ করেনি, অর্থাৎ তাকে কখনো কটূক্তি কথা, খারাপ কথা বলেনি। আর তৃতীয় হচ্ছে, সে কোনোদিন কারো চুগলখড়ি করেনি, সে কোনোদিন কারো চুগলখড়ি করেনি। এই 3টি আমলের মাধ্যমে সে আরশে আজমের ছায়ায় থাকতে পেয়েছে। তো বেরাদান ইসলাম, আমরাও যদি আরশে আজমের ছায়ার নিচে যদি থাকতে চাই তো আমাদের বেরাদান ইসলাম হিংসা থেকে বাঁচতে হবে, পিতা মাতার সেবা যত্ন করতে হবে, পিতা মাতার খিদমত করতে হবে। কেননা পিতা মাতার পায়ের তলে হচ্ছে জান্নাত। বলো সুবহানাল্লাহ। পিতা মাতার পায়ের তলে জান্নাত। বেরাদান ইসলাম মুআজ্জাজ সামিন ইকরাম, যাই হোক আমি আর আগে বাড়ছি না। বেরাদান ইসলাম ওয়ার্নিং হয়ে গেছে। বেরাদান ইসলাম, যাই হোক আমি এখান থেকে নিজের কথাকে ইতি করলাম। বলার মধ্যে কোনো রকমের ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তো আমি তওবা করতেছি। আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাই। ইনশাআল্লাহ আবারও কখনো যদি সময় পাই এই এরকম মেহফিলে ইনশাআল্লাহ আবারও কখনো আপনাদের সম্মুখে আসবো, ইনশাআল্লাহ বলার চেষ্টা করব। अस्सलामु अलैकुम। दामन में छुपाता है चला जाता है, कहते सुभान अल्लाह। देखिए, हम अगर उर्दू हिंदी में शेर पढ़ रहे थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं क्या करूं, मैं बिहारी में पैदा ही हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपको इसलिए हमारे रसूल से हमारे उलमा बार बार आपको समझा रहे अपने भाषा में, यानी बंगला में। हमें लग रहा है कि आप लोग बंगला भी नहीं समझते हैं। चलिए मानते हैं उर्दू हिंदी नहीं समझते, बंगला भी नहीं समझे। बार बार कहा जा रहा है कि रास्ता छोड़ दे आकर बैठ जाए।
बड़ी तेजी के साथ मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद ही आता है, पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना। वो झारखंडी बाबा सही कहते हैं कि एक शायर आता है ना, कहता है कि फला जगह पढ़े थे तो आग लगा दिए थे, तो यहाँ पे तुम जो बम गिरा दो। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं कलेजी नहीं कलेजा भी निकाल के रख दूंगा तो भी आप नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। अरे बोलिए ना भाई सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद ही आता है, पढ़ाता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैयबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। मेरा कोई जब गिरता हूँ चली आती है तैयबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई आता है उठाता है चला जाता है। हजरात मोहतरम भाई, बड़ी तेजी के साथ आने वाले खतीब मुकर्रिर जिशान खतीब नौजवान हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अब्दुल जब्बार अशरफी साहब की बिला उत्तर दिनाजपुर को मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल नारों के झनकार में कर ले नारे तकबीर। ऐसे नहीं, मैं 4 मिसरा पढ़ता हूँ हजरत, माजरत खाऊं अगर दिल में लगे तो कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हक बोलता हूँ और यूट्यूबर का मामला भी है, तमाम लोग हैं। एक बच्चे ने मुलाकात हुई, उसने कहा कि यूट्यूब पे सुने थे, मैंने वो भेजा था, तो बोले वही वाला मिसरा पढ़ दीजिए 4 मिसरा कि अक्ल के अंधे कितने आए कितने गए। वो 4 मिसरा पढ़ता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कह दे कि अक्ल के अंधे दिल के पैदल कितने आए कितने गए, अक्ल के अंधे दिल के पैदल कितने आए कितने गए। 1400 साल से मुसलसल कितने आए कितने गए। तू कहता है दुनिया से इस्लाम को मिटा के रख देंगे, तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए। तू कहता है दुनिया से इस्लाम को मिटा के रख देंगे, तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए। आइए आने वाले खतीब के इस्तकबाल नारों के झनकार में कर ले नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा ले, जिसके पास एक है वो एक उठाए, जिसके पास 2 है 2 उठाए, जिसके पास नहीं है नहीं उठाए, उठा ले ना।